যত ভাই আমার বাড়িয়ার কিয়ে আসিছন তাকর না গা টিকে পচরে করে আসব না গো বাবু না গো ননি মেলা খাও তো দেখি কানা কহুছে যে আরে মেলা খাওনি বলবু কা বলবি যে না খাও বলবু তোতে লাজনি মোর লাগি যাই গলা মুঠে পাউছ তো দাদা চিন্তা কষ্ট রোজ তোমার তোমার ঘর জুগি তমকু জুগি করে রহুছে তোতে কে যে বাবু গো তুমি কে আও কাহে লাই আইছো আমার ঘর কে গো পহলা মজলো যে তবে কে কহ মদে নি জানি नहीं 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 আমার ঘর কে আইছো আর মদে ফের পজরুছ কে বলি কি না তুই মদে না জানি আহা হ্যাঁ তুই কার ঘর গো মুই যার ঘর হলে তোমার কাই যাউছে মুই সে গোপাপুরর সে যশোদার পো মুই যশোদা জানছ যশোদা কি হয় হেটা আমার মা গো যশোদা কে কা বলছু গো মা আমি তো নানি বলছি মা বলছু বলে তো ই না মা বলছু তুই বি মা নানি বলছি গোটাকে নানি বলছ হয় বলে চন্দ্রসোনা বুহেন কাই ফেরি হ্যাঁ বলে বলে আমি কা বলে আমি কাকে তাও কা বলে আমি মান্য কর্মা বলছু হয় হয় মাইজি বলে মাইজি বলে পিটবে আমি মান্য কর্মা মাউসি বলবা মাউসি বলবা হ্যাঁ মাউসি মাউসি হয় গো কা লাগো মহামতি ভোগ কলানো গো মা দেখো মোর পেট পুরা শুকিয়ে যাবে গো এ তোমার না কা কহ পিলা তোমার না কায় না আর কেন আইছো যে মোর না হয় মোর না হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র আর মুই হচ্ছে 14-15 মোর ঝুমকা वाला হচ্ছে আগস্ট 15 এবা কৃষ্ণ ও ও এ পোপি উঠুকে যাগো বউলা কাহে লালা এ সে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র পরে আইছন ভাই আমার ঘর কি হইলো ননিলো হ্যাঁ শরণ বর্ম শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে এ রানী ওয়া জানাম মুকতি পসরা সে কিম্পা করে পরদারা বাবুরে চতুর্দাবু ওকে দিকে দেখা যাবো তা বাবুরে ও যে পর দাঁড়ান করই তা পিণ্ড কেবে শুদ্ধ নই সতে কে চুরর বিম্মা আর সাধুর বিম্মা চিনালে ননি ওয়া যদি কৃষ্ণ ভগবান আছিছ হেন তাহলে বাবুকে গোটে কথা পচরামা হ্যাঁ কই পারলে সে বাবু ঘরে বলি কি সৎকর্মা সতেলো ননিল হ্যাঁ আগ শুণ শুণ কলা কানো গেলা শুণ দেই মন পচারিলা প্রশ্ন ঘটি গেলা কহিব বহন পচারিলা প্রশ্ন ঘটি গেলা কহিব বহন बाबू के तेतोगर कथा गुटे पचरामाल नानी হয় হয় हे नानी हेलो आगो 14 वर्ष जाए तुमे गो बन रे रहिलो आरो निस डाली तुम बाबू गो किस करिथिलो যদি বাবু ঘরে 14 বরস বনবাস যাইছিলে হে রানী যে 14 বরস তক তাকর মেছা দাড়ি হেইতিলা কি নাই হেই আয়ে যদি মেছা দাড়ি হেইতিলা কেন ভড়ারি কাটিছিলা হইলো কেন ভড়ারি কে সাঙ্গ নেইছিলে হ্যাঁ রামচন্দ্র লক্ষণ তো 14 বরস তক বনবাস যাইছিলে হ্যাঁ মামু কেন ভড়ারি से मेछा दाढ़ी काटी थिला कि मेछा दाढ़ी नहीं है মহেন্দ্র ভণারি সখা কোথারে আছে জানা আছে
যস্য নাস্তি তস্য প্রাজ্ঞম শাস্ত্র তস্য করোতি কি को बुझाऊ লোচনাভ্যভিনস্যম দর্পণ কিঙ্করিষ্পতি सामने दिला বাবু ঢুলিয়া বুদ্ধি শক্তি নাই যারা বড়হীনী মান हां কিলাম রখিলে অসংখ্য বেদ শাস্ত্র মান চর্ম যুগে নাই আর দুইটি নয়ন কি ফল তার আগে ধরে দর্পণ बस জনে জনমিল কোণা হইতিবা তাকে বড়কে দর্পণ দ্রসে দেখি পারে बिल्कुल नहीं হেনতা আজি মোর মাই মাউসী মতে চিনি জানি কি না চিনি বলছন তাকর এক শির কি হবা আমি তোর কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জা গো তোরা কি সিতিলে হবা বর্ণ খাবা নালে ননিল বাবা কাবল সরবনি সুদর কাইরে হইব জাগ চারিসি নাটে বলিরে যোগ্য ভণ্ডারী বলুছি এ ব্রাহ্মণ যাহার জাতিরে নাহি পুরাণ বাহার বলাଏ রাজা বাড়ি বৃদ্ধি তর পড়িয়া যাଉଛି রে কিଏ বজাইব বাজা ননিল बोला समारो कामो मनो सुरन काथी लागे आइछ भात खावार लागे आइछ ননিল জমিন একড়ে আছে যে কমেই নি পারবা তোমা মুরাথি আর যা ঘড়ঘড়ি মালকে গো চরাবরি উচলা শরম নাই লাগবার ছি হ্যাঁ মুখলি চাষ করবা तमा मुरा बंतुर दिके का करमु সখা ओ কথারে আছে काओ छे কানা জানছ কি নি खाना दिला আরে কুজন জন কু সুজন ন রুচে রে মূর্খ কু ন রুচে বেদ अरे मोर गुलु गुलु কুজন জন কু সুজন ন রুচে রে মূর্খ কু ন রুচে বেদ ঘুসুরুণী ওই পুরাণ পঢ়িলে ঘুসুরুণী ওই পুরাণ পঢ়িলে জানিব কি সেহির ভেদরে শয়নি জানিব কি মর্ম সখা ओ কুজন জন কু সুজন ন রুচে हां কুজন হচ্ছে কুকুর हां কুকুর সাঙ্গে সাঙ্গবা हाय हाय হ্যাঁ মুই তো মোর মাই ঘরকে আইছে মোর মাই ঘর ব্যবহার আবার না টাকাবো अच्छा नहीं ননি हंता কাবস ননি কাবল শুনলো আগই ভয়রা বলুছে চরকি মারুছে হারা পিটি হেউছে মোর দুহি কানে खादा बोला আর লা সরম নাই ন ধুয়া মাকে তার মুহকে দেখুছে দরপনে কেনতা দিশুছে মে পর ধুয়া মুহা মোর মাই গর লাজ নেই শরম নি বলি কথা কହୁছি ना का तमा ननेर मुह केनता दिसु छे কেনতা দিশুছি पाती माकड़ मुह लेखा दी তোতে শরম নি লাগবা আগই ভয়রা বলুছে চরকি মারুছে ভয়রা বলুছে চরকি মারুছে পিটি হেউছে মোর দুই কানে লা শরম নাই ন ধুয়া মাকে মুকে দেখুছে দরপনে লা শরম নাই ন ধুয়া মাকে মুকে দেখুছে বাবা গোটে কথা লবনি কানালো মামু গো আগই গুণিয়া বলুছে গলা মারে মুই হে পর্বতকে দেমি ফুকি আর লিটি চেরে বলুছে টেড়াটি বসলে টেড়া পাটি ଯିବା ছিড়ি মামু গুণিয়া পটে কাঁ বলুছে का बोली छे মুই যদি এ পর্বতকে ফুকি দে মিলে পর্বত গড়গড়ি ଯିବା বলুছে কাহি গুণিয়া আর কাহি পর্বত আর লিটি চেরে কা বলুছে নানি কা হইছিল যদি মুই টেড়া পাটি দি বসমিলে টেড়া পাটি ছিড়ি ଯିବା বলছে মোর কাহি লিটি চেরে আর কাহি টেড়া পাটি एक टोली राज को ता को जे लिटी तेरे কা হেলা যে नदी थरथरी बुटा আছে দেখিছু হয় গো যদি লিটি তেরা বই দিলা কেনতা হবা কেনতা হেসি थरथरी बुटा तू করে বাল ছুরি যাইবা যে এইটা হেন্তাটা বলু টেড়া बैल पटी दिखला बोल আগ জাইছ বলে কহ খৈর খুটা হেটা বি কই যাসি আগই গুণিয়া খইর ফুটা পরে কলা ঝা ঝা দিছি হয় হয় আগই
मोर मां बच्चा को खूब आगो गुड़िया बोलुचे गोला मारे मुई ते बोलबा के देनी टूकी तेली तेरे बोलुचे तेरा ती बोतला तेरा पाटी की बातीरी ते बोलो मत जदी पुरंदा बा ते बोलो मत जदी पुरंदा बा सुनी जीवा रुके दिने लाए सोरम नहीं ना अधूरा के मुके जतुने नर लाए सोरम के मुके जतुने नर नी के मना करो का हैला जे नी लाग बोले आघो न लागु छे केंता करछे तार रिसी में तक आगो नी लागु छे हां हेला गो मोसा पोवली हेडा पियामी गांठो के बोलथली आगो बाबू हां जेनटा पचरै छु जे जेन छ बेले कहर नै जमले बाटे बाटे जो सखा राम लखन ताकर मेछा दाढ़ी का करिथिले हाय केन बाहरी नै करी काटिथिला हां अति सुंदर कथा मोर माई पचरै छन सुंदर भाई ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ हां का बोली जान छ का बोली राम लक्ष्मण सीता हाय बरस बरस कर 14 बरस बनवास जाइतिले हां से भितर अयोध्या रु माने बारिक नहीं थिले कि नहीं नहीं हमें तो 8 दिन भदर होचू बढ़ी जाउछी जे 14 बरस जाक से गाड़ी में छा होथिला कि नहीं हैं हां हेटा पजरो छ गुटे कथा कह कना नहीं है थे चल हमर हेता में बोल सखा ओ कथा कथा कहले विश्वास करबे कहि दे ना विश्वास करो कहि दे बोका करे बुझाले जे विश्वास करबे हां बुझा आगो श्री कृष्ण बोला तीसरा गो श्रीमती विष्णु जन्म हेले मरते नरसिंह रूपरे श्री सत्य जुगरे नरसिंह रूपरे श्री सत्य जुगरे मारिबा कुहिर नके गो राधिके मारिबा कुहिर नके आगो नरसिंह रूप को शांत करने को स्वर्ग देवता गण केते कले दप नहिले त्रुपत आगो केते कले तप नहिले त्रुपत प्रहलाद कला ध्यान प्राण धन रे आबर कहूची जेते बेले विश्वमूर्ति धरी नृसिंह भगवान ताके सांत्वना देवार लगी देवता माने भी तपस्या कोले नहीं पारले लक्ष्मी भी आसी दिले नहीं पारले लास्ट के भक्त प्रहलाद के दरमन इडा करिथिले अच्छा अच्छा जे भक्त जेते बेले ध्यान कला भक्तर भाव बंधन गिरी भगवान शांति हेले हां केनता बतर जान छकनी केनता बतरे भक्त ध्यान जाने प्रभु चक्रपणी लक्ष्मी को डाकी पासर बइले संगत कहूची मु सत बइले संगत कहूची मु सत आज देवी तते बरस कबीर माग जाई साधु मोर सखा जेते बेले लक्ष्मी ध्यान कर दिले तांकर स्तबरे संतोष नहीं भगवान हां
लक्ष्मी मान करी बैकुंठ के पले जाइए अच्छा तेणुकर से नृसिंह भगवान डाकी बर देवी बोले क्या बात से बर काना मागिले जान मागिथिले तुमरी दाढ़ी निश जेन इहादे वर्तमान है हां हां सेतकी बेल के नहीं हेबार कथा बोले हां हां से सुला कोलारे जन्मिबा मर्तरे जब तुम पत्नी हेबी यही दाढ़ी निश है पीतवास यही दाढ़ी निश है पीतवास आउ नेत्र न देखी चांद गुरी मनोहारी जिते बेले लक्ष्मी ठाकुराणी ई बरटा मागी देछन हां तुमर सुलभ कला भितरे हां जेते जन्म हेबो हां ई दाढ़ी ना सामने थिबा बोलछन अच्छा अच्छा देखो बाबा अवतार हैछन हां एवं राम अवतार हैछन हे एवं कृष्ण अवतार हैछन ओ माय गॉड तीन जाओ दाढ़ी में चाहिए छे नहीं भाई आगो हेउ वाले करी वैकुंठ बिहारी कमला गुथिले कही तेणु करी सिना गोचंद्र बदना तेणु करी सिना गोचंद्र बदना रामर दाढ़ी निशान प्राण सही दाढ़ी बारी कौन थिली नहीं राधा माई गो बारी कौन थिली आगो देखिब नयन नृसिंह पुराण विष्णु के शरीर अच्छी देखिब नयन नृसिंह पुराण विष्णु के शरीर अच्छी से विष्णु पयर अध्यायी निरंतर से विष्णु पयर अध्यायी निरंतर लेखहीन भागवत गीत गो भारी भारी दिन राति